மனிதமே வருக, இம்மண்ணிலே புனிதத்தின் பூமழை பொழியவே வருக. மனிதத்தின் மனிதமே வருக, மண்ணிலே புனிதத்தின் பூமழை பொழியவே வருக. உறவுகளே ஒரு கணம் நில்லுங்களே, திரு தந்தை வருகையிலே செய்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களே. பால்வழியில் பாதை மாறும் இளைஞர்களே, வேதம் சொல்லும் வாழ்வினை வீரத்துடன் வாழுங்களே. சிறியோரே பெரியோரே சித்தம் கொண்டு நில்லுங்களே, சிறியோரே பெரியோரே சித்தம் கொண்டு நில்லுங்களே. செய்த வீதி எல்லாம்
Most Holy Father, we, the bishops, priests, religious, and the faithful gathered here today, welcome you with filial greetings. You are visiting our country, Sri Lanka, as a messenger of peace based on truth, justice, and reconciliation. Thank you for your admirable love for the poor and the suffering in the footsteps of our Lord and of St. Francis of Assisi. Mannar had been blessed by God as the place of the first martyrdom in Asia. At the very beginning of Christianity, here in the year 1544. In our country, when more than 600 neophytes gave up their life for the sake of their newly received faith due to odium fidei of the then king in the north. The blood of the martyrs of Mannar had become the seed of the faith in the entire north and eventually in the whole country. The shrine itself in the thick jungle has 400 years of rich history and had been relocated here from its original abode in Mandai, Mannar, during the persecution of the Dutch colonizers in our regions. The shrine of Our Lady of the Holy Rosary had played a very significant role in fostering the faith and the devotion of our dear people from all over the country, regardless of all differences of race, religion, language, for the last 4 centuries. It still remains a privileged Marian shrine of promoting priestly and religious vocations in our dioceses. Over 500,000 devotees from all over gather here for the major festival of the Assumption of Our Lady on the 15th of August each year, and a large number for the other monthly festivals and at the weekends. Your Holiness's presence here is an exceptional blessing to the shrine and to all its devotees. May your Holiness's visit and your prayers bring to our motherland peace and prosperity. We all, with great devotion, pray daily for your Holiness. And I take this opportunity to offer you our deep sentiments of filial obedience, respect, and love. May God bless you, and may Our Lady keep close to you in all your pastoral undertakings to inspire and lead the Church and the world at large. Thank you. இப்போது திருத்தந்தை மரியன்னை வழிபாட்டினை திருச்சிலுவை அடையாளத்துடன் ஆரம்பிக்கின்றார். அவருடைய மறை போதகத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் பெறும் பொருட்டு எம்மை தயார்படுத்திக் கொள்வோமாக. දැන් සුද්ධෝත්තම පියතුමා මරිය බැති මෙහෙය කුරුසියේ ලකුණ සමගින් ආරම්භ කරනු ඇත. අප සියලු දෙනා සමිදානන් වහන්සේට සවන් දීමටත් සුද්ධෝත්තම පියතුමන් මගින් උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබා ගැනීමටත් සූදානම් වෙමු. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Peace be with you.
புனித மத்தேயு எழுதிய பரிசுத்த நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம். துயருறுவோர் பேறு பெற்றோர், ஏனெனில் அவர்கள் ஆறுதல் பெறுவர். அமைதி ஏற்படுத்துவோர் பேறு பெற்றோர், ஏனெனில் அவர்கள் கடவுளின் மக்கள் என அழைக்கப்படுவர். நீதியின் பொருட்டு துன்புறுத்தப்படுவோர் பேறு பெற்றோர், ஏனெனில் விண்ணரசு அவர்களுக்கு உரியது. ශෝකවන්නෝ භාග්‍යවන්තයෝය. ඔහු සැනසීම ලබන්නෝය. සාමය ඇති කරන්නෝ භාග්‍යවන්තයෝය. ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෝ යයි කියනු ලබන්නෝය. යුක්තිය උදෙසා පීඩා විඳින්නෝ භාග්‍යවන්තයෝය. ස්වර්ග රාජ්‍ය ඔවුන්ගේය. Dear brothers and sisters, we are in our mother's house. Here she welcomed us into her home. At the shrine of Our Lady of Madhu, every pilgrim can feel at home. For her, Mary brings us into the presence of her Son Jesus. Here, Sri Lankans, Tamil and Sinhalese alike come as members of our family. To Mary, they commend their joys and sorrows, their hopes and needs. Here in her home, they feel safe. They know that God is very near. They feel His love. They know His tender mercy. The tender mercy of God. There are families here today which suffered greatly in the long conflict which tore open the heart of Sri Lanka. Many people from north and south alike were killed in terrible violence and bloodshed of those years. No Sri Lankans can forget the tragic events associated with this very place, or the sad day when the venerable statue of Mary, dating to the arrival of the earliest Christians in Sri Lanka, was taken away from her shrine. But Our Lady is remaining always with you. She is the mother of every home, of every wounded family, of all who are seeking to return to a peaceful existence. Today, we thank her for protecting the people of Sri Lanka from so many dangers, past and present. Mary
never forgot her children on this resplendent island, just as she never left the side of her son Oscras, so she never left the side of her suffering Sri Lankan children. Today, we want to thank Our Lady for that presence. In the wake of so much hatred, violence, and destruction, we want to thank her for continuing to bring us Jesus, who alone has the power to heal open wounds and to restore peace to broken hearts. But we also want to ask her to implore for us the grace of God's mercy. We ask also for the grace to make reparation for our sins and for all the evil which this land has known. It is not easy to do this. Yet only when we come to understand in the light of the cross the evil we are capable of and have even been a part of, we experience true remorse and true repentance. Only there can we receive the grace to approach one another in true contrition, offering and seeking through forgiveness. In difficult effort to forgive and find peace, Mary is always here, encourage us, to guide us, to lead us. She forgave her son's killers at the foot of the cross, then held his lifeless body in her hands. She now wants to guide Sri Lankans to greater reconciliation, so that the bar of God's pardon and mercy may bring through healing to all. Finally, we want to ask Mother Mary to accompany with her prayers the efforts of Sri Lankans from both Tamil and Sinhalese community to rebuild the unity which was lost. Her statue came back to her shrine of Madhu after the war. We pray that all her Sri Lankan sons and daughters might now come home to God in a renewal spirit of reconciliation and fellowship. Dear brothers and sisters, I'm happy to be with you in Mary House. Let us pray for one another. Above all, let us ask that this shrine may always be a house of prayer and a haven of peace. Through the intercession of Our Lady of Madhu, may all people find here inspiration and strength to build a future of reconciliation, justice, and peace for all the children of the beloved land. Amen. இப்போது திருத்தந்தையின் மறை போதகத்தின் சுருக்கம் எமது தாய் மொழிகளில் வாசித்தளிக்கப்படும். සුද්ධෝත්තම පියතුමාගේ අනුශාසනයේ දෙමළ සහ සිංහල සාරාංශයක් දැන් ඉදිරිපත් කෙරෙනවා ඇත. அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே, நாம்
நம் அன்னையின் இல்லத்தில் இருக்கின்றோம். மருதமடு அன்னையின் இத்திருத்தலத்தில் ஒவ்வொரு திருப்பயணியும் தன் சொந்த வீட்டிலே இருப்பதைப் போல உணர முடியும். ஏனெனில் இங்குதான் மரியாள் தமது திருமகன் இயேசுவின் பிரச்சன்னத்துக்கு நம்மை இட்டுச் செல்லுகின்றார். தமிழர்களும் சிங்கள மக்களும் இலங்கையராக ஒரே குடும்பத்தின் உறுப்பினராக இங்கு வருகை தருகின்றனர். தமது இன்ப துன்பங்களையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் தேவைகளையும் அவரிடம் சமர்ப்பிக்கின்றனர். இலங்கை நாட்டின் இதயத்தையே பிளந்த நீண்டகால போரினால் துன்பப்பட்ட குடும்பங்கள் இன்று இங்கே பிரசனமாக இருக்கின்றன. பயங்கர வன்முறை மற்றும் இரத்த களறிகளின் ஆண்டுகளில் வடக்கிலும் தெற்கிலுமாக எத்தனையோ மக்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். இத்திருத்தலத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட துயர நிகழ்வுகளை எந்த ஓர் இலங்கையரும் மறக்கவோ முடியாது. இலங்கையில் ஆரம்ப கிறிஸ்தவர்களின் வருகையோடு தொடர்புடைய வணக்கத்துக்குரிய மரியாவின் திரு உருவம் அவரின் திருத்தலத்திலே இருந்து எடுத்துச் செல்லப்பட்ட அந்த சோகமான நாளையும் மறக்கவே முடியாது. ஆனாலும் கூட நம் அன்னை உங்களோடு எப்போதும் உடனிருந்தார். ஒவ்வொரு இல்லத்துக்கும் காயப்பட்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் அமைதியான வாழ்க்கை தர விரும்பும் அனைவருக்கும் அவர் அன்னையாக இருக்கின்றார். இலங்கை வாழ் மக்களை கடந்த கால மற்றும் நிகழ்காலத்தின் அனைத்து ஆபத்துகளிலும் இருந்து காப்பாற்றி வருவதற்கு இன்று நாம் அவருக்கு நன்றி கூறுகின்றோம். நம் அன்னையின் பிரசனத்திற்காக இன்று நாம் அவருக்கு நன்றி கூற விளைகின்றோம். காயங்களை குணமாக்கி உடைந்த உள்ளங்களிலே அமைதியை மீண்டும் தரக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டவர் இயேசு மட்டும் அவரை நமக்கு தொடர்ந்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் அன்னைக்கு நன்றி கூறுகின்றோம். மேலும் இறை இரக்கத்தின் அருளை நம்மேலே பொழிந்திட வேண்டுகின்றோம். அத்துடன் நமது பாவங்கள் மற்றும் இந்நாடு எதிர்கொண்ட அனைத்து தீமைகளுக்கும் பரிகாரம் செய்ய தேவையான அருளையும் நாங்கள் வேண்டுகின்றோம். இதனை செய்வது இலகுவானதல்ல. ஆனாலும் கூட ஒருவரை ஒருவர் உண்மையான மனஸ்தாபத்துடன் அணுகவும் உண்மையான மன்னிப்பை கொடுக்கவும் அதனை நாடவும் இவ்வாறாக நாம் இறை அருளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். மன்னிக்கவும் மற்றும் சமாதானத்தை அடைவதற்குமான கடினமான இந்த முயற்சியிலே அன்னை மரியாள் இங்கு இருந்து நம்மை ஊக்கமூட்டுகிறார், வழி நடத்துகிறார், அழைத்து செல்லுகின்றார். தமிழ் சிங்கள மொழி பேசும் சமூகங்களை உள்ளடக்கிய இலங்கை மக்கள் இழந்துவிட்ட ஒற்றுமையை மீண்டும் கட்டியெழுப்புகின்ற முயற்சியில் அன்னை மரியாள் தன் பரிந்துரைகள் வழியாக துணை நிற்க வேண்டுகின்றோம். போரின் முடிவில் அன்னையின் திருச்சுருவம் மடு திருத்தலத்துக்கு மீண்டும் வந்தது போல அன்னையவரின் அனைத்து இலங்கை மக்களும் ஒப்புரவும் தோழமையும் புதுப்பிக்கும் உணர்வுடன் இறைவனிடம் திரும்பி வந்து சேர மன்றாடுகின்றோம். அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, நாம் ஒருவர் ஒருவருக்காக மன்றாடுவோம். இந்த திருத்தலமானது செபத்தின் இல்லமாக, அமைதியின் இருப்பிடமாக திகழ வேண்டுவோம். மருதமடு அன்னையின் பரிந்துரையால் ஒப்புரவு, நீதி, சமாதானம் நிறைந்த எதிர்காலம் இந்த நாட்டின் அனைத்து மக்களுக்கும் உரித்தாவதாக. ஆமீன்.
සහෝදර සහෝදරියනි අප මේ සිටින්නේ අපගේම මෑණියන්ගේ නිවස තුලයි. මඩු ශුද්ධ භූමිය සෑම වන්දනා කරුවෙකුටම Tamanගේ නිවසයි. මෙම සිද්ධාස්ථානය මරියතුමිය තම පුතුණුවන් වූ ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ සමීපයට අපගෙන යනවා. මේ භූමියේදී දමිළ සිංහල සියල්ලෝම එකම ශ්‍රී ලාංකික පවුලක්. ඔවුන් මරියතුමියට තම සතුට, වේදනාවන්, බලාපොරොත්තු හා ප්‍රාර්ථනයන් මෙහිදී ඔප්පු කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ හදවත රිද වූ දීර්ඝකාලීනව පැවති යුද්ධයේදී පීඩාවට පත් වූ පවුල් මෙතන සිටිනවා. පසුගිය වකවානුව තුල රුධිරය ගලා ගිය ඒ වියවුලේදී උතුරේද දකුණේද බොහෝ දෙනා මිය ගියා. මේ භූමියේ සිදු ඒ කනගාටුදායක දේ ශ්‍රී ලාංකික කිසිවෙකුටත් අමතක කළ හැකි දේ නොවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම කතෝලිකයන් විසින් මෙතැනට ගෙන එන ලද මඩු දේව මාතාවන්ගේ ප්‍රතිමාව මේ ශුද්ධ භූමියෙන් පිටතට ගෙන යාමද එදා සිදු වූවා. එහෙත් මඩුමෑණියෝ සාමයෙන් ජීවත් වීමට සිහින මැවූ විපතටපත් සෑම පවුලක් සමගම සෑම නිවසක් තුලම වැඩ සිටියා. අතීතයේ හා වර්තමානයේ පැමිණෙන නපුරෙන් අප රැකගන්නා මඩු දේව මෑණියන්ට අද අපි තුති පුදමු. රිදුණු සිත් නැවත සුවපත් කර සාමය ස්ථාපිත කිරීමේ බලය ඇති ජේසුස් වහන්සේ හා අප එක් කරන මඩු මෑණියන්ට අපි ස්තුතිවන්ත වෙමු. දෙවියන් වහන්සේගේ මහා කරුණාව අප තුළ ජනිත කරන මෙන් අපි එතුමියගෙන් ඉල්ලා සිටිමු. නපුරට හා පාපයට වන්දි ගෙවීමේදී අපට කරුණා කරන මෙන්ද අපි ආයද සිටිමු. දුෂ්කර වූවද එකිනෙකාට සමාව දෙමින් සැබෑ මනස්තාපයෙන් එකිනෙකාට ලංවීමේ එකම මාර්ගය සහෝදරත්වයේ මාර්ගයයි. මේ දුෂ්කර උත්සාහයේදී හා නැවත සාමය සොයා යන ගමනේදී අප ධෛර්යමත් කරමින්ද අපට නිවැරදි මඟ පෙන්වා දෙමින්ද මරියතුමිය සෑම විටම අප සමග වැඩ වසනු ඇත. දෙමළ සිංහල සියලු දෙනා කඩුතලු සාමය සොයා යන ගමනේදී යාඥාවෙන් අප කැඳවාගෙන යන ලෙස අපි මඩු මෑණියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමු. යුද්ධෙන් පසුව මඩු මෑණියන්ගේ ප්‍රතිමාව නැවත මෙම ශුද්ධ භූමියට වැඩම කළාක් මෙන් සහෝදරත්වයෙන්ද එකමුතුවෙන්ද නව ධෛර්යයකින් යුතුව සෙලූම ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් එකම වහලක් යටට පැමිණෙන ලෙසට අපි දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරමු. සහෝදර සහෝදරියනි අපි එකිනෙකා වෙනුවෙන්ද අපි යාඥා කරමු. මේ ශුද්ධ වූ භූමිය අප සැමගේම යාඥා මැදුර මෙන්ම සාමයේ සෙවන වන ලෙසද අපි යදිමු. මඩු මෑණියන්ගේ මැදහත් වීම මගින් යුක්තිය, සාමය හා සහෝදරත්වය නැවත ගොඩනගා ගැනීමට ශක්තිය හා ධෛර්යයද ශ්‍රී ලාංකීය දූ දරුවන්ට ලැබේවා. ආමෙන්. இப்பொழுது எங்களுடைய தேவைகள் வேண்டுதல்களை ஆண்டவரிடம் எடுத்துச் சொல்லி மன்றாடுவோமாக. At this shrine of Our Lady of Madhu, we turn to God with childlike trust and confidence and place before Him our prayers and petitions. அன்பான தந்தை இறைவா, பரிசுத்த திருச்சபையை வழிநடத்தும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்கு, ஆயர்கள்
அமைதி அருளும் ஆண்டவரே, எமது மண்ணிற்கு வந்துள்ள எமது திருத்தந்தையின் வருகையால் எமது நாடு உண்மை நீதி அமைதியில் வேரூன்றி நாட்டு மக்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையுடனும் சம உரிமையுடனும் வாழ வரமருள வேண்டும் என்று ஆண்டவரே உம்மை மன்றாடுகின்றோம். දැන් අපි අපගේ යදුම් දෙවිපියාණන්ට පුද කර සිටිමු. අපරට අපෝස්තුලවරයාණන් වන සුද්ධෝජු සේවාස් මුනිදුන්ගේ අපෝස්තුලක උද්ගවය අපාතර ඇතිවනු සඳහාද ඉතුමන්ගේ සුද්ධවන්ත ජීවිතයමෙන් අප සැමගේ ජීවිත ගත කරන්නට හැකිවනු පිණිසද වචනයට අනුකූලව ජීවත් වෙමින් පෞල් ජීවිතේ පරිශුද්ධවත් භාවය රැකගනු සඳහාද සෑම පවුලකටම අවශ්‍ය දේවාශිර්වාදය හා රැකවරණය ලැබී සැබෑ ප්‍රේමී පෞල් ජීවිත ගත කරන්නට හැකිවනු පිණිසද The Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say. இப்பொழுது திருத்தந்தை அவர்கள் தனது அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரை இத்திருத்தலத்தில் கூடியுள்ள அனைவருக்கும் அவர்களது குடும்பத்திற்கும் வழங்குகின்றார். இங்கு நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய செபமாலை போன்ற பரிசுத்த பொருட்களுக்கும் ஆசீர் வழங்குகின்றார். சிறப்பாக குழந்தைகளுக்கும் நோயிற்றிருக்கும் எம் உறவினருக்கும் தம் ஆசீரை வழங்குகின்றார். தொடர்ந்து மருதமடு தாயாரின் திருஸ்ரூப ஆசீர் திருத்தந்தையால் வழங்கப்படும்.
මේ එළඹෙන්නේ ඔබත් ඔබගේ පවුලේ සියලු දෙනාත් වෙත ආශිර්වාදය දානය කිරීමේ මොහොතයි. ආශිර්වාද කර ගැනීම සඳහා ජපමාල බොරලිකම් වැනි දේ රැගෙන විත් තිබෙනවා නම් කරුණා කර ඒවත් ඉහළට ඔසවා අල්ලා ගන්න. මේ ආශිර්වාදය ඔබ පවුල්වල රෝගාතුරව ඉන්නා වූ සියල්ලන් වෙතද ලැබෙන බව අපගේ විශ්වාසයයි. අවසානයේදී සුද්ධෝත්තම පියතුමා මරුද මඩු දේව මාතාවන්ගේ ප්‍රතිමාවෙන් අප ආශිර්වාද ගන්නනවා ඇත. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. सर्वेश्वरा स्वामी இரக்கமாக எங்களை பாரும். අපට දයා විනවාස දේ ස්වාමී. கன்னிமரியாயே மருதமடு மாதாவே எங்களுக்காக இயேசுவை மன்றாடும். கன்னிமரியாயே மருதமடு மாதாவே මරුද මඩු මාතාවෙනි ජේසු ස්වාමි දරුවන් ඉදිරියේ අප නිසා යාඥා කළ මැනව.
இப்பொழுது பரிசுத்த தந்தை பாப்பரை பிரான்சிஸ் அவருடைய மடு விஜயத்தின் ஞாபகார்த்தமாக மரத்திலே அழகாக செதுக்கப்பட்ட மருதமடு திருச்செபமாலை அன்னையின் திருச்சரூபம் பரிசாக அளிக்கப்படும். පළවෙනි ෆ්‍රැන්සිස් සුදෝතම පියතුමන් මරුදමඩු සිද්ධස්ථානයට පැමිණීම නිමිති කොට එහි සිහිවටනයක් ලෙස දැන් මරුදමඩු දේවමාතාවන්ගේ ප්‍රතිමාවක් එතුමන් වෙත පිළිගන්වන මොහොතයි.
Francis, Sudatum Piyanenu, Mahapuda Duruvannu. Saturubiyen hem udevanan Samiduturulenithi sangsara Samidun radarakinase Nayaka Shravaka ho Meduru etta pavaru Warimiradat surake Malamuvana Francis Sudatum Piyanenu Mahapuda Duruvannu Vasidanyave